ଭିଡିଓଟି को जमा भी हृदय को नेबे नहीं। ये भिडियोटी गोटे फैन रो भल पाइबा उपर आधारित। धन्यवाद। राजकुमार टीम गोटे शरीर हुए ना तो मुंड हेले राजकुमार और राज आउ ता गोड़ जदि कह जाए प्रेम भाई हाथ जदि कह जाए ताले ओ भाई ना तो आप जानते ओ भाई ना किए आउ तापरे जदि जिगर छाती कह जाए तो सी हूँ सूर्या भाई आ दिल है पिकुल। फ्रेंड्स मु सौम्य मु स्वागत करुच्ची सौम्यकांत ब्लॉग रो आज नुआ अध्याय को। आज यही ब्लॉग डेली लाइफ ब्लॉग वीडियो रे कौन सी डेली लाइफ ब्लॉग आज आज ये ब्लॉग टी कौन सी डेली लाइफ ब्लॉग हम ना कहीं ना आज ब्लॉग रे गोटे रोस्टिंग वीडियो हम तो आपण ये वीडियोटा को रोस्टिंग नहीं पारे नॉर्मल नहीं पारे जहाँ भी नहीं पारे मो हिसाब रे ये रोस्टिंग वीडियो नुह एक्चुअली यहाँ रोस्टिंग वीडियो नुह तो यहाँ गोटे खाली कहबी माने जड़े जन को कही तो मो वीडियो रे आपण कंटिन्यू करते जापर किए क्या कौन कही तो यहाँ आज ये वीडियो रे कह तो गाइज वीडियो बने रहतु जदि भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे निहाती करेंगे आउ जमा भी वीडियो को ए वीडियो जो जेकोसी कथा भी जमा भी हृदय को नेबे नहीं जदि चाहती माइंडफुली चिंता करेंगे नचेत वीडियो स्क्रिप्ट प्रति चलजे आउ जदि वीडियो भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो कंटिन्यू रहतु। आज वीडियोटी कौन सी छात उपर कि कौन सी जगह बुलिकी हम नहीं आज गोटे जगह जस्ट खाली बसिकी 2-3 मिनट कहबी आज वीडियोटी भी लंबा भी हम नहीं केवल 2-3 मिनट वीडियोटे हम तो वीडियो बने रहतु जदि भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो चलतु। तो गाइज कथाटा आज यहाँ ऊपर कि राजकुमार ब्लॉग्स मु बहुत तार बड़ मु बहुत से चैनल बहुत बड़ फैन उठे तो से चैनल रे किछिटा रोस्टिंग वीडियो चलछि तो से रोस्ट गाइस देखंतु आपण जदि जण भल पाउथबे तो तानार कि गोटे कोन कहले आपण को सही परिबे कि नाही ना तो सेमती आमे जतबेले गोटे लोक को सब्सक्राइब करछु फॉलो करछु इंस्टा हो यूट्यूब हो जेकोसी वेबसाइट रो आमे तो फॉलो करछु तो ताकू जदि कि गोटे कोन कहि देला गाइस आमे तो केन सहीबु सही परिबन ना तो सेमती गाइस तो ता ऊपर जो रोस्टिंग वीडियो चलछि मु तार ऊपर आज किछि कहबी कौन कह मु पर्सनाली को लोकर भी ना लेबिनी कि किए रोस्ट करछि किए कौन कहि कहार ना लेबिनी तो गाइज मु आज जान नथिले कि सत ता ऊपर रोस्ट चलछि बोली माने मो ए जो चैनल कि वीडियो मोर पड़ो से चैनल केवल 4 जन को सब्सक्राइब कराई जानते कार डिस्ट्रिक्ट सूर्या ब्लॉग्स मिस्टर मोटो ब्लॉग्स आउ है आमर राजकुमार टॉक राजकुमार ब्लॉग्स यही 4टा चैनल को मात्र ही सब्सक्राइब कराई आईडी रे कहीं मो पूरा हृदय भल पाए से 4 जन सत कथा यहाँ आउ गोटे गाइज कथा जदि मैं भी तो अनाथ हूँ मुझे भी एक निवाला खिलाओगी। राजकुमार टीम गोटे शरीर हुए ना तो मुंड हेले राजकुमार और राज आउ ता गोड़ जदि कह जाए प्रेम भाई हाथ जदि कह जाए ताले ओ भाई ना तो आप जानते ओ भाई ना किए आउ तापरे जदि जिगर छाती कह जाए तो सी हूँ सूर्या भाई आ दिल है पिकुल भाई जानते तापरे तो रोस्ट जो कराई से गोटे रोस्ट वीडियो गोटे लाइन मु सुन ले गई हूँ से रोस्ट वीडियो रे गोटे लाइन है कि राज भाई जेकोसी वीडियो को भी रोस्ट करा जाय पारे असंभव कथा गाइज अरे जो गोस्ट ब्लॉग को राज भाई रोस्ट करा जाउची से गोस्ट वीडियो तमे थरे से प्लेस रे जांगी नाइट रे सर्वाइव करके आस तापर जानिबो कि मेहनत कौन लगे से गोटे वीडियो बनवाई माने से गोटे वीडियो 56 मिनट कि 57 मिनट कि गोटे घंटार वीडियो बनवाई केते घंटा से रहा पड़े केते रिस्क ना पड़े यहाँ आगे देख जान आउ गोटे गाइज आउ गोटे कथा मुझे यूट्यूब जानली गोटे वीडियो रोस्ट वीडियो रे कि जो माटी तले माने गोटे वीडियो बनई राज भाई कि माने माटी तले बेक जाए पोती रे हूँ से वीडियो रे गोटे कथा मुझे जानली कि माने जड़े गोटे भाई आम रोस्ट करते कौन कही ना सी हूँ माने यहाँ लोक देखाणी आम से रिस्क नहीं पार जो मैंने कहूच नाई ना रिस्क नहीं पारनी तो कह कौन
ଯଦି ତମେ ସେ ଜିନିଷଟା କରିବାର ତମର ସାହସ ନାହିଁ ସସାହସ ନାହିଁ ତ କହିବାର ବି ଅଧିକାର ରଖନି। ଆରେ ତମେ ତ କରିପାରିବନି ଜିନିଷ ତ କହୁଛ କଣ ପାଇଁ କି? ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଏତେ ଗାଇଜ ମାନେ ସେୟାର କର, ଏତେ ସେୟାର କର ଯେମିତି ରାଜ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ। ଆରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର, 200-250 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆମର, ତାପରେ ବି ଆମେ କହୁଛୁ କାରଣ ଆମ ଇମୋସନ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗରେ ସବୁ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଗାଇଜ ଏ ଭିଡିଓଟାକୁ ଏତେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର ଯେମିତି ରାଜ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡିଓଟା ଯାଉ, କି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ମାନେ କେତେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ କେତେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଇମୋସନ ସବୁ କେତେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛି ରାଜ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ରାଜ ଭାଇଙ୍କ ପୁରା ହୋଲ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ତ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟା ଆସିଥିଲା ପିକୁନ ଭାଇ ଭିଡିଓ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ମୁଁ କହୁଛି ପିକୁନ ଭାଇ ଯଦି ଭିଡିଓ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା ତ ଗୋଷ୍ଟ ବ୍ଲଗରେ ମଜା ଆସିବନି। ପିକୁନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଉ ପ୍ରେମ ଭାଇ ଜଣେ ଯଦି ଭିଡିଓ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ବ୍ଲଗରେ ଜମା ମଜା ଆସିବନି ଗୋଷ୍ଟ ବ୍ଲଗରେ। ତ ସେ କଥା ସବୁ ପର କଥା। ତ ରୋଷ୍ଟ କରନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତମେ କରିପାରିବନି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ତମେ କାହିଁ କହୁଛ? କହିବାର ଅଛି ତ ଭଲ କଥା କୁହ। ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ଇଏ ସିଆରେ ସବୁ ମାନେ ସ୍ନାପ୍ସ ଲଗେଇ କହୁଛ କଣ ପାଇଁ କି? ତ କହିବା ତମ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ କହିବାକୁ? ଓକେ, ତ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ଏତିକି କରିବି, ଆଉ ଅଧିକା ଲମ୍ବେଇବିନି ଭିଡିଓ। ତ ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭାଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରି ଚାଲିଯିବେ, ଭିଡିଓ ଜମା ଦେଖନ୍ତୁନି ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଛି। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ସେୟାର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ କି ଯେମିତି ରାଜ ଭାଇ, ପ୍ରେମ ଭାଇ, ସୂର୍ୟା ଭାଇ ପ୍ଲସ ପିକୁନ ଭାଇ, ତପନ ଭାଇ ଆଉ ସେ ଯୋଉମାନେ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପରେ ରୋଷ୍ଟ ଆସିଲା ତ ମୁଁ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବରଟେ ହେଲେ ବି ତ ଜମା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ମୁଁ, କାରଣ ସେମାନେ ରୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଏ? ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଇମୋସନ ଯୋଡି ହେଇକି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛୁ, ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ କେମିତି? ଛାଡ଼ିପାରିବୁନି ନା। ତ ଗାଇଜ ମୁଁ କହୁଛି ରାଜ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏତେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୋଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଭୂତରେ ସରି ଭିଡିଓରେ ଭୂତ ବାହାରୁନି, ଆରେ ଭୂତ କଣ ଜଗିକି ବସିଥିବ ତମ ଭିଡିଓ କଲେ ବାହାରିବ ଥୋଡ଼ି ନା। ଆରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇମିଂ ଥାଏ, ଗୋଟେ ବେଳାକୁ ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ, କି ସେମାନେ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯେତିକିଟା ଭିଡିଓ ଦେଖିଛି ତ ସେ କୋଉ ଭିଡିଓରେ କହିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଏଠି ଭୂତ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସବୁ ଭିଡିଓରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ତମେ ସେଥିରେ କଣ ବୁଝୁଛ? ତ ଖାଲି ନା ରୋଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ବଜେଇଛ, ମାଗଣାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିଦଉଛ। ରୋଷ୍ଟ ଡିକ୍ସନାରୀକୁ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରି ରଖିଛ ତମେ। ତ ଗାଇଜ ଏ ଭିଡିଓଟାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲାଗି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ତ କମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କରିବି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖେ କୋଉମାନେ କେତେ ଜଣ ଭଲ ଲାଗିଛି କେତେ ଜଣ ଭିଡିଓକୁ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିନି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ। ଆଉ ତ ଭିଡିଓ ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଡଟା ମୋର ପୁରା ଅଫ୍ ଅଛି, କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ତ ଏତିକି ଖାଲି କହିବି, ଭିଡିଓଟାକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଯାଇଛି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର ଯେମିତି ରାଜ ଭାଇ ଆଉ ସେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଷ୍ଟାର ରୋଷ୍ଟର ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥା ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଉ। ଭିଡିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।